بونجور à tous أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من تعلم اللغة الفرنسية من خلال المحادثات اليومية. بدرسنا لليوم حناخد الجزء 31 واللي هو لو بارفي دو لا كاتدرال. بهاي السلسلة احنا عم ناخد أهم الفوكابيلار والجمل اللي ممكن نستخدمها بحياتنا اليومية. مشان هيك إذا ما كنتم مبلشين وحضرانين لهي السلسلة رح أحطلكم رابطها بصندوق الوصف. وإذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. ولا تنسوا كمان إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو. هلا حنبتدي بالعادة بالفوكابيلار المهمين اللي معنا إياهم بهذا الدرس. لو بارفي دو لا كاتدرال. لو بارفي دو لا كاتدرال بمعنى فناء الكنيسة. الكاتدرال هي الكاتدرائية والبارفي اللي هو الفناء أو الساحة يعني. الانسيستانس دو بمعنى بإصرار أو بسبب إصرار. الانسيستانس هي الإصرار. لا بيرميسيون بمعنى الإذن أو التصريح. de se rendre sur الذهاب إلى. une unité de renfort بمعنى وحدة تعزيز أو هي اللي بتكون الوحدة مثلا إما في الشرطة أو الجيش الوحدة العسكرية اللي بتجي لتدعم أو لتعزيز المكان أو حماية مكان ما. une unité de renfort. à toute vitesse بمعنى بأقصى السرعة. l'autre côté de la Seine بمعنى الجانب الآخر من نهر السين يعني حيلا نهر بنقول l'autre côté يعني هي الطرف الآخر أو الجانب الآخر. sur le quai اللي على رصيف النهر يعني الكي دايما نحن بنستخدمها حتى مثلا يعني لنقول انه نحن رايحين على ضفة النهر او على طرف النهر في بنقول لها الكي sur le quai. des objets de valeur بمعنى أشياء ثمينة à l'intérieur في الداخل. capitaine اللي هو النقيب الكابتن أو النقيب. plus précisément بمعنى أكثر دقة. uniforme اللي هو الزي الموحد اللي بيكون مثلا الكوستوم أحيانا بنقوله كمان فهو زي الموحد. Je pense que vous feriez mieux de rester à proximité بمعنى أعتقد أنه من الأفضل لك البقاء على مقربة أن تكون بالقرب مننا. faire la fégie près de l'entrée بمعنى يراقب أو يكون بالمرصاد بالقرب من المدخل. هيك بنكون خلصنا من كل الفوكابيلار المهمين بهذا الدرس اللي حطيت لكم اياهم بجدول خاص فيهم على موقع سلينجو. وكالعادة حطيت لكم الرابط بصندوق الوصف ليسهل عليكم دراستهم حفظهم تتدربوا عليهم بشكل كتابي وشفهي وتسمعوا لفظهم الصحيح أثناء دراستهم. هلا حننتقل للحوار مع بعض. لو بارفي دو لا كاتدرال بمعنى فناء أو ساحة الكاتدرائية. à l'insistance de l'inspecteur gentil, l'inspecteur Feur lui donne la permission de se rendre sur la partie de la cathédrale avec une unité de renfort. Claire s'y rend à toute vitesse avec Jacques. Les 4 policières de l'unité de renfort les attendent sur la place. هنا à l'insistance de l'inspecteur gentil بمعنى بسبب إصرار الانسبكتور المفتش gentil. L'inspecteur Feur lui donne la permission de se rendre sur le parvis de la cathédrale. المفتش فور عطاها الإذن أو التصريح de se rendre sur le parvis لحتى تذهب أو للذهاب للفناء الكاتدرائية avec une unité de renfort بمعنى مع وحدة تعزيز. Claire s'y rendre à toute vitesse. Claire ذهبت بأقصى السرعة avec Jacques مع جاك. Les 4 policières de l'unité de renfort les attendent sur la place. عناصر الشرطة الأربعة التابعين لوحدة التعزيز كانوا عم ينتظروهم les attendent sur la place في المكان. Jacques, il y a du monde sur la place aujourd'hui. Regarde de l'autre côté de la Seine, sur le quai. C'est Shakespeare and Company. C'est un beau local ancien. Tu ne trouves pas? هون جاك عم بيخاطب كلير ويقول لها il y a du monde sur la place aujourd'hui. في يعني بمعنى انه il y a du monde بمعنى هناك اشخاص كثر بمعنى في عالم منيح بالساحة اليوم sur la place. Regarde de l'autre côté de la Seine. شوفي الطرف الثاني أو انظري للطرف الآخر الجانب الآخر من نهر السين. Sur le quai على الرصيف
سي شكسبير اند كومباني. هي شكسبير اند كومباني لان احنا هي اسم المكتبة اللي هو شكسبير اند كومباني. سي ان بو لوكال انسيان، هو مكان قديم جميل. نحن قلنا مقر او مكان اللوكال اخذناه بالدرس السابق. جميل. tu ne trouves pas، ألا تجدين هذا؟ أو صح أنا اللي عم بحكي. tu ne trouves pas Claire؟ oui ça se voit qu'ils ont des objets de valeur à l'intérieur. tu vois l'unité de renfort quelque part؟ هون Claire عم تقول oui ça se voit qu'ils ont des objets de valeur à l'intérieur. انه عم تقول ايه مبين انه عندهم اشياء ثمينة في الداخل à l'intérieur. tu vois l'unité de renfort quelque part، هون بمعنى هل ترى وحدة التعزيز في مكان ما quelque part. Jacques: oui je pense que ce sont eux là-bas. Jacques: oui je pense que ce sont eux là-bas. هون بيقول جاك oui نعم أنا أعتقد أنه ليكن هناك là-bas. Capitaine Mercier: inspecteur gentil, je suis l'officier Mercier. Voici mon équipe. Le commissariat m'a informé qu'il pense qu'il pourrait y avoir un vol près de Parvis de la cathédrale. هون اجا الكابيتان ميرسييه اللي هو النقيب فينا نقول او الكابتن ميرسييه اللي بالشرطة. هون بخاطب انسبكتور جونتي عم بيقول انه انت الانسبكتور جونتي جو سوي لوفيسيير ميرسييه انا الضابط ميرسييه. فواسي مون ايكيب هذا الايكيب تبعي او هذا فريقي. Le commissariat m'a informé qu'il pense qu'il pourrait y avoir un vol près de Parvis de la cathédrale. هون عم بيقول انه الكوميساريا اللي هي مركز الشرطة انه اعلموا او اعطاه علم انه ممكن انه هن بيعتقدوا انه ممكن يكون في فول سرقة قريبة من فناء الكاتدرائية. Claire: exactement officier. Plus précisément ce serait à la librairie de Shakespeare and Company à 2h30 de l'après-midi. هون كلير عم تقوله exactement بالطبع أو تماما officier الشرطي plus précisément بشكل أكثر دقة يعني بأكثر دقة ce sera la librairie de Shakespeare and Company لأن السرقة راح تتم بمكتبة شكسبير and Company à 2h30 de l'après-midi الساعة 2:30 من بعد الظهر. Capitaine Mercier: parfait, quel est le plan? Capitaine Mercier: parfait, quel est le plan? هون الكابتن مرسي بيقول parfait هذا جيد رائع. quel est le plan؟ ما هي الخطة أو يعني شو حاطين بالكم تخطيط أو خطة. Claire: quand vous êtes en uniforme je pense que vous feriez mieux de rester à proximité prêt à passer à l'action à mon signal. L'inspecteur Deby et moi ferons la vigie près de l'entrée. هون كلير عم بتقوله quand vous êtes en uniforme بما انكم لابسين اليونيفورم الزي الموحد تبع الشرطة je pense que vous feriez mieux de rester à proximité. أنا أعتقد أنه من الأفضل أن تبقوا بالقرب مننا يعني. prêt à passer à l'action à mon signal بمعنى جاهزين لحتى تتصرفوا وقت أنا أعطيكم إشارة. L'inspecteur Deby et moi المفتش دبي اللي هو جاك et moi وأنا ferons la vigie près de l'entrée رح نضل لهم بالمرصاد أو رح نضل نراقب المدخل. Capitaine Mercier: compris, tout est clair messieurs. Capitaine Mercier: compris, tout est clair messieurs. هون الكابيتان ميرسي عم بيقول لك compris عم بيوجه خطابه لا أو حكيه لا كلير ولا compris إنه فهمت. tout est clair messieurs عم بخاطب العناصر الأخرى عم بيقولون هل كل شي واضح. officier: compris capitaine. officier: compris capitaine. الأوفيسير عم بيقولوا compris capitaine بمعنى مفهوم كابيتان. هيك بكون خلص درسنا اليوم. بتشكركم على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك تشتركوا بالقناة تفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. الجمل اللي أخذناهن اليوم موجودين بجدول خاص فيهم على موقع سيلينجو راح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف. وإذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح حطوا لي بالتعليقات وأنا راح جاوبكم عليه. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.